Assalomu alaykum aka. Bular soliqlar ekan, ha? Buna qo'zi qaysiniki? Bunaniki va? Qancha bu qo'zli qo'y? 16.000 so'm. Qo'zi erkak burg'achi va? Burg'achi qo'zi ekan 16.000 so'm deydi. Bunachi qisir o'xshaydi? Qisir 13.000 so'm. Kem bor deydi. Bunaka do'stlar. Assalomu alaykum taqsir. Bu yerda aralash livoy bor o'xshaydi. Kirpchekadan boshlaydi. Buni olgancha oq. Bular bolasi. Ene qo'zi bular, ha? Ene bola. 16.000 so'm deydi mana shu. Oq bilan qora. Qo'zi urg'achi erkakmi? Urg'achi qo'zi ekan. Buni olchi? U o'zi yolg'iz. Qisir bu. Qancha al? 12. 12.000 so'm deydi. Tak. Nacha va? 13.000 deydi. Qisir bu bular? 13.000 so'm deydi. Assalomu alaykum do'stim. Nol to'xta o'xshaydi, ha? 10.000 so'm to'xta. 10.000 so'm deydi. Nolchi? Soliq bu. 13.000 deydi. Soliq bu. Qancha tish? 13.000 so'm deydi soliqda. Assalomu alaykum. Bular soliq o'xshaydi bari. Qancha tish bular, ha? 4 tishdan, ha? Qisir o'xshaydi, ha? Bo'z bu bari. Pullar qanchadan? Aqchasi. Yo'qam, sağa aytsak sen o'sha oydan chiqar dedi. Yo'q endi. 16dan, ha? 16dan kemi bor deydi do'stlar. 16.000 desa, 16.000 ga sotayotganda o'ylab olmangizlar. Kemi bor albatta. Tushirib sotishadi. Assalomu alaykum, ava. Jallan qo'zli qo'ylar o'xshaydi, ha? Buna qo'yning qo'zisi bormi? Nol bu. Erkak burg'achi qo'zilar. Ushunun puli qancha misoli? 15.000 so'm. Narxlarcha? 15 dan deyapman. Var 15 dan. Kemi bor. 15.000 so'mdan kemi bor deydi. Qo'zli qo'ylarda. Pulchi. Assalomu alaykum, ava. Bu to'xtovchi qo'chqor bu. Qancha tish qo'chqor? Qo'zi qo'chqor ekan. Puli qancha va? 13.000 kemi bor do'stlar. Albatta aytilgan bog'dan kemi bor. 13.000 so'm. Hayır çıkartın razı ol versem lan gel lan kıyılma. Var razı ol verdim kıyılma. Ben aytqanға сал қопылып қалып тұрған, айтқанын алғанша сал қопылып қалып. Ва болып атат. Биш айтып беріп. Биш айтып беріп қалбайын деген. Шолар қызыйтады. Оям 200 ой беріп қойып шығамын, разы бол. Базар қызы атат достар. Bir oğuzun Тақсырын айтып тұрмыз сұраншы. Üçö bağıldı va? Qanchaga bağıldı? Жоқ, қой бер, қой. 20 mingga? Üçö. Қой бер, қой сүйінім. Мына екі qo'z ekan, bulchi. Erkak burg'achi buni. To'qti ekan, ha? Bir to'qti, iki yosh qo'zi. Qanchaga sotildi? 21.000 so'mga sotildi do'stlar bundan. Shu 3 qo'zi. 2 yosh qo'zi, bir erkak. Urg'achi to'qti. Bular sotildi va. Siz satasizmi? Qanchada otasiz shuni baylatgan? 9.000? To'xti va. Meni tushuniqida. 9.000 so'm deydi to'xtini. Bular sizdanmi? Soliq bu bular, ha? Qanchadan ama bular? 2.12dan deydi. Narxıcha? 10.000 so'mdan deydi narxlar. Qancha tish bular? Tish buzelek. 2 tish. Tish buzelek 2 tishdir do'stlar. Naka? Pul to'xta o'xshaydi, ha? Yo'q, Qo'chqor bu, qo'zi qo'chqor. Tisharelik qo'chqor. Aqchasi qancha? Aqchasi, puli. 15 Ya. 15 15.000 kemi bor deydi do'stlar. So'yish qolsa bo'lsa-da. Qo'chqor o'xshaydi bu, ha? Qo'zi qo'chqor bu, tisharelik. Naka do'stlar. Puli qancha bundan? 17.000 so'm deydi, kemi bor deydi.
Сиздикичи таксыр. Булар деле кочкор окшойт, а? Ооба, кочкор. Козу кочкор, а? Акчасычы? 16дан. 16 миң сомдон кеми бар дейт достор. Охо, бул жерде бир гигант кочкор турат. Гигант кочкор жашы канча ба мунун тиши? 4 тиш кочкор экен. Пародасы барбы? Кайсы парода? Кисарбы? Кисар кочкор экен достор. Пулучу акчасы? 35 миң сом дейт. Мынаке достор, 35 миң сом дейт. Бул чаба? Бул деле кочкорбу? Канча тиш бул? Боз экен. Бул канча? 14 миң сом кеми бар дейт. Ассаламу алейкум, таксыр. Бул коз кочкор окшойт, а? 2 тиш. 2 тишпи? 2 тиш кочкор экен достор. Пулучу акчасы? Акчасы. Баасы 18 миң сом дейт. Кеми бар? Аны бар, анча жамы бар. Ооба. Канча сурады? Базар. 13-14. 13-14 сурап атат экен. Так кичине кошсо берерсиз. Ассаламу алейкум ага. Канча тиш кочкор бул? Я. Козу го? Парода бул, а? Баасы канча? 19 миң сом дейт. Кеми бар албетте достор. Яман дейт ана. Бир апта эле болду мен алганда. Кочкор бейко тең? Ооба. Канча тиш ак? 4 тиш кочкор экен. Пулучу? 20 миң кеми бар дейт. 4 тиш кочкордун. Куйругу. Бул чаба? Таза багылган окшойт, а? Козу кочкор экен. Бунун пулу канча? 18. Бул 18 миң сом дейт. Наркы 20 миң дейт. Бир аз бийигирээк экен, бирок эко тең эле семиз, кеми бар экен. Бул жерде бир корогой турат, бирок эси байланбай эле турат. Булар качпай эле. Сизденби таксыр? Азыр сурап көрөлчү эсинен. Ассаламу алейкум, таксыр. Бул бир корогой окшойт, а? Бул жерде кайсы парада булар? Разныйдан. Артық. Аралашкандары бар. Өзүбүздүн көйлөрдөн бар. Козусу дагы, бозу дагы, кысыры дагы, а? 20дан баштап 12 миңге чейин бар экен. 12 миң сомдон башталат 20 миңге чейин. 10 та бар экен. Жалпы канча общий? Жерде 28 кой бар. 28 кой. 10 козу бар. 10 козу койлу. 28ден сырткары 10. Ha? Неге сатасың? Бул керек болса сатпабыз ака. 28ден сырткары 10, а? Козусу сырткарыбы? Же козусу биригип 28 бе? Козу койлорун канча сатасың? Козу отдельный. 10 баш. 28 кой, анын ичинде 10'у козулуу экен. Мыналарына 4 тишкен алар.